सन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसार रूपक वृक्षरे चढ़िथिबा लोकमाने नरक रूपी सागରରେ पतित हुअन्ति। से समस्तଙ୍କୁ उद्धार करुथिबा श्री गुरुदेवଙ୍କୁ ମୁଁ प्रणाम करुछि। नमस्कार बंधुगण, मोर एही श्रीजी भक्ति चैनल को आपण माननको स्वागत। संपूर्ण 18 अध्याय गीता शेष हो जाइछि। आज आमे श्रवण करिबा गीता महात्म्य। यह अत्यंत गोपनीय। गीता श्रवण एवं पठन द्वारा आमर कौन लाभ हुए, आसंतु श्रवण करिबा। गीता महात्म्य। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। गीतायाश्चैव महात्म्य यथा वत्सुतमे वद। पुरा नारायण क्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितं। सूत उवाच भद्रं भगवतां पुष्टं यदि गुप्ततमं परं शक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमं। सौनक कहले, हे सूत महामुनि, गीता महात्म्य फलश्रुति संबंधे व्यास मुनि मानंकु जहा कहिथिले कहंतु। सूत उवाच गीता महात्म्य अत्यंत गोपनीय, जहा मु कहूछि शुण। कृष्ण जानाति वैषम्य किंचित कुंती सुतः फलम। व्यासो वा व्यासपुत्र वा जागवल्य कथमैथिलः। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लेशं संकीर्तयन्ति च। तस्मात् किंचिद्मात्र व्यासस्यान्मया श्रुतं। सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थ वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। श्रीकृष्ण अर्जुन को जहा कहिथिले, व्यास जागवल्क्य ओ जनक इत्यादि ऋषि मानकु ताहा कहिथिले। व्यासंक कथित फलश्रुति जे किछि मात्र शुणे बा कीर्तन करे से मोक्ष पाए। समस्त उपनिषदर सारमर्म कृष्ण अर्जुन को बुझाइथिले। सारथ्यम अर्जुन स्यादौ कुर्वान् गीतामृतं ददौ। लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। संसार सागरं घोरं तर्तुमिच्छति जो नरः। गीतानावं समासाद्य पारं जाति सुखेन स। गीता ज्ञानं श्रुतं नैव सदैवाभ्यासो गतः। मोक्षमिच्छति मूढात्मा जाति बालकहास्यताम्। श्रीकृष्ण अर्जुनर सारथी होई संसार मंगल सकाशे बुझाइथिले। संसार सागर पारी हेबाकू एकमात्र गीता नौका अटे। जे गीता ज्ञान न बुझी जोग करे से बालक स्वभाव अटे। ते शृण्वन्ति पठन्त्येव गीता शास्त्रमहर्निशम्। न ते वै मनुषा ज्ञेया देवरूपा न संशयः। गीता ज्ञानेन सम्बोधं कृष्ण प्रहार्जुनाय वै। भक्ति तत्त्वं परं तत्र सगुणं चाथ निर्गुण। सोपानाष्टादशैरेवं भक्तमुक्ति समुच्चितैः। क्रमश चित्तशुद्धि स्याते प्रेम भक्त्यादि कर्मणि। जे गीता श्रवण करे से देवलोक प्राप्त हुए। सगुण बा निर्गुण भावे गीता भक्ति तत्व श्रीकृष्ण बुझाइथिले। 18टी अध्याय पुंखानुपुंख भावे प्रेम भक्ति वर्णित होइअछि। साधो गीतात्मसि स्नान संसार मरणनाशनम्। श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यं हस्ति स्नानं वृथैव तत्। गीतायाश्च न जानाति पठनं नैव पाठनं। स एव मानुषे लोके मोघकर्म कर भवेत्। तस्मात् गीतां न जानाति नाधमो यत्परो जनः।
धिक्तस्य मानुषं देहं विज्ञानं कुलशीलताम्। ଗୀତାକୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରେ ସେ ହସ୍ତି ଭଳି ସ୍ନାନ କରେ। ଯେ ଗୀତା ପାଠ ନ କରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ନାନାଦି ପାପ କର୍ମରେ ମାତେ। ଯେ ଗୀତା ବିଷୟ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃଥା ଅଟେ। ଗୀତାର୍ଥଂ ନ ବିଜାନାତି ନାଧମସ୍ତତ୍ପରଜନଃ ଧିକ୍ ଶରୀରଂ ଶୁଭଂ ଶୀଳଂ ବିଭବନ୍ତଦଗୃହାଶ୍ରମଂ। ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରଂ ନ ଜାନାତି ନାଧମସ୍ତତ୍ପରଜନଃ धिक् प्रारब्धं प्रतिष्ठाञ्च पूजामानं महत्तमम्। गीताशास्त्रे मतिर्नास्ति सर्वं तन्निष्ककं जगुः धिक् तस्य ज्ञानदातारं ବ୍ରତନିଷ୍ଠା ତପୋଜସଃ। ଯେ ଗୀତା ସମ୍ବନ୍ଧେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶରୀର ଧିକ୍। ଯେ ଗୀତା ମର୍ମ ନ ଜାଣି ପୂଜା ଆଦି କର୍ମ କରେ ତାର ମାନ ମହତ ଧିକ୍ ଅଟେ। ଯେ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣେ ତାର ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ। ଗୀତାର୍ଥ ପଠନଂ ନାସ୍ତି ନାଧମସ୍ତତ୍ପରଜନଃ ଗୀତା ଗୀତଂ ନ ଯଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ତଦିଦ୍ୟାସୁରସମ୍ଭବम्। ତନ୍ମୋଘଂ ଧର୍ମରହିतं ବେଦ ବେଦାନ୍ତଗର୍ହିतं ତସ୍ମାତ୍ ଧର୍ମମୟୀ ଗୀତା ସର୍ବଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଜିକା। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସାରଭୂତା ବିଶୁଦ୍ଧା ସା ବିଶିଷ୍ୟତେ ଯୋଧିତେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବାହେ ଗୀତାଂ ଶ୍ରୀହରିବାସରେ ସ୍ୱପଞ୍ଜାଗ୍ରଂ ଚଳन् ତିଷ୍ଠନ୍ ଶତ୍ରୁଭିର୍ନ ସହୀୟତେ। ଯେ ଗୀତା ପାଠ ନ କରେ ସେ ନୀଚ ଗତି ପାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଗୀତା ଭାବ ନ ଜାଣିଛି ତାହାର ବେଦାଦି ପାଠ ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଗୀତା। ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାଦି ହରିବାସରେ ପାଠ କରିଲେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଭୟାଦି ଦୂର ହୁଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାୟାଂ ବା ଦେବାଗାରେ ଶିବାଳୟେ ତୀର୍ଥେ ନଦ୍ୟା ପଠେତ୍ ଗୀତାଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭତେ ଧ୍ରୁବଂ। ଦେବକୀ ନନ୍ଦନଃ କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ପାଠେନ ତୁଷ୍ୟତି ଯଥା ନ ବେदैर्दानेन ଯଜ୍ଞତୀର୍ଥ ବ୍ରତାଦିभिः। ଗୀତାଧୀତା ନ ଯେନାପି ଭକ୍ତି ଭାବେନ ଚୋତ୍ତମା ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣାନି ତେନାଧୀତାନି ସର୍ବଶଃ। ଦେବ ମନ୍ଦିର ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାରେ ଶିବାଳୟ ତୀର୍ଥରେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତା ପାଠରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଫଳ ଲାଭ କରେ। ଯୋଗ ସ୍ଥାନେ ସିଦ୍ଧପୀଠେ ଶିଳାଗ୍ରେ ସତ୍ସଭାସୁ च ଯଜ୍ଞେ च ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତାଗ୍ରେ ପଠନ୍ ସିଦ୍ଧି ପରାଂ ଲଭେତ୍। ଗୀତା ପାଠଂ च ଶ୍ରବଣଂ ଜ କରୋତି ଦିନେ ଦିନେ ତତ୍ର ଯେ ବାଜି ମେଧାଭ୍ୟାଂ କୃତାସ୍ତେନ ସଦକ୍ଷିଣା ଜ ଶୃଣୋତି च ଗୀତାର୍ଥଂ କୀର୍ତ୍ତୟେତ୍ୟବଚନରଂ ଶ୍ରୀବये च ପରାର୍ଥଂ ବୈଶ୍ୟ ପ୍ରୟାତି ପରଂ ପଦଂ। ଯେ ସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ସଭାରେ ଯଜ୍ଞରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଆଗେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ ବା ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଏ। ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ପଢ଼େ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରେ। ଗୀତାୟା ପୁସ୍ତକଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ଯୋପର୍ଯ୍ୟତେ ବସାଦରାତ୍ ବିଧିନା ଭକ୍ତି ଭାବେନ ତସ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରିୟା ଭବେତ୍। ଦୟିତାନାଂ ପ୍ରିୟୋ ଭୂତ୍ୱା ପରମ ସୁଖମଶ୍ନୁତ ଅଭିଚାର ଭବଂ ଦୁଃଖଂ ପରଶାପଗतं च ଯତ୍ ନେପସର୍ପତି ତତୈବ ଯଦ୍ବଗୀତାର୍ଚ୍ଚନା ଗୃହେ
तापत्रय भवा पीड़ा नैव व्याधिर्भवेत् क्वचित्। जे गीता पुस्तक आदर रखी पाठ करे ताहार स्त्री अत्यंत प्रिय हुए। जे गीता पढ़े से जश सौभाग्य पाई परम सुख भोग करे। ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେ ଘରେ ସର୍ପାଦି କୌଣସି ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। न शापनेव पापञ्च दुर्गतिर्परकं न च विस्फोटकादय देह न बाधन्ते कदाचन। लभे कृष्ण पदे दास्य भक्तिं चाव्यभिचारिणी जायते सततं संख्य सर्वजीवगणैः सह। प्रारब्धं भुञ्जत वापि गीताभ्यासरतः च स मुक्तः स शुचि लोके कर्मणा नोपलिप्यते। जे लोक गीता पाठ करे ताकू ତିନି ପାପ ସାପ ଦୁର୍ଗତି ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଗୀତା ପାଠ କରେ ବସନ୍ତ ଆଦି ତା ଘରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରେ ସେ ସର୍ବଦା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ। ମହାପାପାତି ପାପାନି ଗୀତା ଧ୍ୟାନଂ କରୋତି ଚେତ୍ न किञ्चित् स्पृश्यते तस्य नलिनी दल संभवा। अनाचारो भवं पाप नाच्यादि क्रुधं च जत् अभक्ष्य भक्ष्यजं दोष मस्पर्श स्पर्शजं तथा। जज्ञान कृत्यं नित्यं च मिदयेर्ज नित्य च जत् तत्सर्वं न समायाति गीता पाठेन तत्क्षणात्। जे लोक गीता ପାଠ କରେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ପରି ପାପ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଯେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନିତ ପାପ ଓ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଜନିତ ପାପ ତାକୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଗୀତା ପାଠ ଦ୍ୱାରା କଟିଯାଏ। सर्वत्र प्रतिभिक्त्वा च प्रतिगृह्य च सर्वशः गीता पाठं प्रकुर्वाणो न लिप्यते कदाचन। रत्नपूर्णां महिं सर्वां प्रीतिगृह विधानतः गीता पाठेन चैतन्य शुद्धस्फटिकवत् सदा। यस्यान्तःकरणं नित्य गीतायां रमते सदा ससाग्निकः सदा जापि क्रियावान् स च पण्डितः। दर्शनीयः साधनवान् संयोगी ज्ञानवानपि स एव यज्ञिको जाजी सर्ववेदार्थदर्शकः। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ପରି ସେ ଗୃହ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ମନରେ ଗୀତାର ଭାବ ଥାଏ ସେ ପଣ୍ଡିତରେ ଗଣ୍ୟ, ଧନବାନ, ଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଯାଜ୍ଞିକ ହୁଏ। ଗୀତାୟାଃ ପୁସ୍ତକ ଯତ୍ର ନିତ୍ୟ ପାଠଶ୍ଚ ବର୍ତ୍ତତେ ତତ୍ର ସର୍ବାଣି ତୀର୍ଥାନି ପ୍ରୟାଗାଦୀନି ଭୂତଳେ निवसन्ति सदा देहे देहशेषेऽपि सर्वदा सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो देहरक्षकः। गोपालो बालकृष्णोऽपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ପ୍ରୟାଗାଦି ତୀର୍ଥ ସବୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଦେବତା ଋଷି ଆଦି ଯୋଗୀମାନେ ମିଳନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ନାରଦ ଓ ଧ୍ରୁବାଦି ସିଦ୍ଧମାନେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯତ୍ର ଗୀତା ବିଚାରଶ୍ଚ ପଠनं ପାଠनं ତଥା ମୋଦତେ ତତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ भगवान् राधाया सह। श्रीभगवानुवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमं गीता मे ज्ञानमत्युग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययं गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदं
गीता मे परमं गुह्यं गीता मे परम गुरुः। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ରାଧା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୀତା ମୋ ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନର ସାରବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଗୀତା ମୋର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ପରମ ପଦ ଓ ପରମ ଗୁରୁ ଅଟେ। ଗୀତାଶ୍ରୟହଂ ତିଷ୍ଠାମି ଗୀତା ମେ ପରମଂ ଗୃହଂ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଂ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକଂ ପାଳୟାମ୍ୟହଂ। ଗୀତା ମେ ପରମ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମରୂପା ନ ସଂଶୟଃ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାକ୍ଷରା ନିତ୍ୟା ମନିର୍ବାଚ୍ୟ ପଦାତ୍ମିକା। ଗୀତା ନାମାନି ବକ୍ଷ୍ୟାମି गुह्यानि शृणु पाण्डव कीर्तनात् सर्वपापानि विलयं जान्ति तत्क्षणात्। गीता ज्ञान बଳରେ ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ଗୀତା ପରମ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଗୀତା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହୁଏ। ଗଙ୍ଗା ଗୀତା च ଗାୟତ୍ରୀ ସୀତା ସତ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ब्रह्म बलिर्ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी। गीता गंगा सावित्री सीता ब्रह्मा बलि ब्रह्म विद्या मुक्तिदाता अटे। अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। गीता अर्धमात्रा भ्रमनाशकारी त्रयवेद तत्वदर्शी अटे। इत्यमत्य जपे नित्यं नर निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं भवे नित्यं तथान्ते परमं पदं। मनुष्य धीर मनरे गीता पाठ कले ज्ञान सिद्ध होई परम पद पाए। पाठे समर्थ संपूर्णे तदर्थं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशया। गीता पूरा पढ़िले बा अधा पढ़िले गोदान पुण्य मिले। त्रिभागं पाठमानस्तु सोमजग फलं लभेत् षडशं जपमानस्तु गंगा स्नान फलं लभेत्। जे गीतार 3 भागरू भागे पढ़े से सोमयज्ञ फल पाए। 6 भागरू भागे पढ़िले गंगा स्नान फल पाए। तथा ध्यायद्वयं नित्यं पठमानो निरन्तरं इन्द्रलोकमवाप्नोति कल्पमेकं वसेत् ध्रुवम्। जे गीतार 2टी अध्याय पढ़े से कल्पे जाए चंद्रलोकरे बसे। एकमध्यायन नित्यं ज पठते भक्ति संयुतः भद्रलोकमवाप्नोति गण भूत्वा वसे चिरम्। जे गीतार 1 अध्याय पढ़े से चंद्रलोक जाई तांको संगे रहे। प्राप्नोति रविलोकं मनोन्तरं समासतं गीताया श्लोकदर्शकं सप्तपञ्चाचतुष्टयम्। जे अध्यायर अधे पढ़े से मनोन्तर जाए रविलोकरे वास करे। गीताया श्लोकदर्शकं सप्तपञ्चाचतुष्टयम् त्रिरेकमेकमर्धं वा श्लोकानां ज पठे नरः चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं तथा। जे गीतारू 10 गोटी 7टी 5टी 4टी 3टी 2टी बा गोटिए अध्याय पढ़े अयु वर्ष जाए चंद्रलोकरे वास करे। गीतार्थमेकपादञ्च श्लोकमध्यायमेव च स्मरस्योक्ता जनदेहं प्रयाति परमं पदम्। गीतामर्थमपि पार्थिवा शृणुयादन्तकालतः महापातकयुक्तेऽपि मुक्तिभागी भवेज्जनः। गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणां त्यक्त्वा पयाति च स वैकुण्ठमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। जे गीतार 1 पाद पढ़े से परम पद पाए। जे गीता पढ़े बा शुणे से महापातकरू मुक्त हो जाए।
ଯେ ହାତରେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଧରିଥାଏ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ ହୁଏ। ଗୀତାଧ୍ୟାୟ ସାମଯୁକ୍ତ ମୃତ ମାନସତାଂ ବ୍ରଜେତ୍ ଗୀତାଭ୍ୟାସଂ ପୁନଃ କୃତ୍ୱା ଲଭତେ ମୁକ୍ତିମୁତ୍ତମାଂ ଗୀତେତ୍ୟୁଚାର ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ରିୟମାଣ ଗତିଂ ଲଭେତ୍ ଯତ୍ କର୍ମଂ ଚ ସର୍ବତ୍ର ଗୀତା ପାଠ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଂ ତତ୍ କର୍ମ ଚ ନିର୍ଦୋଷଂ ଭୂତ୍ୱା ପୂର୍ଣ୍ଣତମାପ୍ନୁୟାତ୍। ମଲା ସମୟରେ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଗୀତା ପାଠ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଫଳ ହୁଏ। ପିତୁର୍ନୁର୍ଦ୍ଦିଶ୍ୟ ଯଃ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଗୀତା ପାଠଂ କରୋତିଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପିତରସ୍ତସ୍ୟ ନିରୟାଯାନ୍ତି ସ୍ୱଗତିଂ। ଯେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରେ ତାର ପିତୃଗଣ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରାଦିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଗୀତା ପାଠେନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ପିତରଶ୍ରାଦ୍ଧତର୍ପିତଃ ପିତୃଲୋକଂ ପୟାନ୍ତେବ ପୁତ୍ରାଶୀର୍ବାଦ ତତ୍ପରାଃ। ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଦାନଞ୍ଚ ଧେନୁପୁଚ୍ଛ ସମନ୍විତଂ କୃତ୍ୱା च ତଦିନେ ସମ୍ୟକ୍ କୃତାର୍ଥ ଜାୟତେ ଜନାଃ। ଯେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରେ ସେ ଧେନୁ ଦାନର ଫଳ ପାଏ। ପୁସ୍ତକଂ ହେମ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଗୀତୟା ପ୍ରକରୋତି ଯଃ ଦତ୍ତ୍ୱା ବିପ୍ରାୟ ବିଦୁଷେ ଜାୟତେ ନ ପୁନର୍ଭବଂ। ଯେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ସୁନା ମଣ୍ଡିତ କରି ଦାନ କରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶତ ପୁସ୍ତକ ଦାନଞ୍ଚ ଗୀତାୟା ପ୍ରକରୋତି ଯଃ ସଂଜାତି ବ୍ରହ୍ମ ସଦନଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦୁର୍ଲଭଂ। ଯେଉଁ ଲୋକ 100ଟି ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯାଇ ପୁନରାୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଗୀତା ଦାନ ପ୍ରଭାବେଣ ସପ୍ତ କଳ୍ପମିତାଃ ସମାଃ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକମବାପ୍ନୁୟାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁନା ସହ ମୋଦତେ। ଗୀତା ଦାନ ଫଳରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗହଣରେ ରହେ। ସମ୍ୟକ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଚ ଗୀତାର୍ଥଂ ପୁସ୍ତକଂ ଯ ପ୍ରଦାପୟେତ୍ ତସ୍यै ପ୍ରାତଃ ଶ୍ରୀଭଗବାନ୍ ଦଦାତି ମାନସେପ୍ସିତଂ। ଗୀତା ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଶୁଣି ଯେ ଦାନ କରେ ତା ଉପରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଦେହଂ ମାନୁଷମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଋତୁବର୍ଣ୍ଣେଷୁ ଭାରତ ନ ଶୃଣୋତି ନ ପଠତି ଗୀତା ଅମୃତରୂପିଣାଂ ହସ୍ତ୍ୟାତ୍ୟୁକ୍ତମୃତଂ ପ୍ରାପ୍ତି ସ ନର ବିଷ୍ଣୁମଶ୍ନୁତେ। ସଂସାରରେ ଦେହ ବହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରାଦି ଯେ ଏହି ଗୀତାମୃତ ପାନ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହସ୍ତସ୍ଥି ଅମୃତ ଛାଡ଼ି କ୍ଲେଶ ଭୋଗନ୍ତି। ଜନଃ ସଂସାର ଦୁଃଖାର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଂ ସମାଲଭେତ୍ ପୀତ୍ୱା ଗୀତାମୃତଂ ଲୋକେ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଭକ୍ତିଂ ସୁଖୀ ଭବେତ୍। ଗୀତାମାଶ୍ରିତ୍ୟ ବହवो ଭୁଭୁଜ ଜନକାଦୟଃ ନିର୍ଧୂତ କର୍ମସା ଲୋକେ ଗତାସ୍ତେ ପରମଂ ପଦଂ। ଗୀତାସୁ ନ ବିଶେଷୋऽସ୍ତି ଜନେଷୁ জীবারেষু চ জ্ঞানস্যैव ସମଗ୍ରେଷୁ ସମା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ନାଶ ସକାଶେ ଗୀତା ପ୍ରଧାନ। ଜନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ଗୀତା ଆଶ୍ରୟରେ ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ଗୀତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୀତା ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାଏ। ଯୋऽଭିମାନେନ ଗର୍ବେଣ ଗୀତା ନିନ୍ଦାଂ କରୋତି ଚ ସଂଯାତି ନରକଂ ଘୋରଂ ଯାବଦାଭୂତ ସମ୍ପ୍ଳବଂ। ଯେ ଲୋକ ଗର୍ବରେ ଗୀତା ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ଘୋର ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ। ଅହଙ୍କାରେଣ ମୂଢ଼ାତ୍ମା ଗୀତାର୍ଥଂ ନୈବ ମନ୍ୟତେ କୁମ୍ଭୀପାକେଷୁ ପଚ୍ଚେତ୍ ଯାବତ୍ କଳ୍ପ କ୍ଷୟ ଭବେତ୍। ଯେ ଅହଙ୍କାରରେ ଗୀତାର୍ଥକୁ ମାନେ ନାହିଁ ସେ କୁମ୍ଭୀପାକରେ କଳ୍ପେ ଯାଏ ପଡ଼େ। ଗୀତାର୍ଥଂ ବାଚ୍ୟମାनं ଯୋ ନ ଶୃଣୋତି ସମୀପତଃ ସ ଶୂକର ଭବାଂ ଯୋନି ମନେ କାମଧିଗଚ୍ଛତି। ଗୀତାର ବଚନ ଯେ ଅମାନ୍ୟ କରେ
ସେ ଶୂକର ଯୋନି ପାଇ ବହୁ କାଳ ଭୋଗ କରେ। ଚୌର୍ଯ୍ୟଂ କୃତ୍ୱା ଚ ଗୀତାୟଃ ପୁସ୍ତକଂ ଯାହା ସମନ୍ୱୟେତ୍ न तस्य सफलं किंचित पठनञ्च वृथा भवेत्। जे गीता चोरी करे तार गीता पाठ वृथा हुए। ज श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमार्थतः नैव तस्य फलं लोके प्रमतस्य यथाश्रम। जे गीतार्थ न शुणी परमार्थर गर्व करे से पागलଙ୍କ भଳି कौनसी फल पाए ନାହିଁ। गीता श्रुत्वा हिरण्यञ्च भोज्यं पटाम्बर तथा निवेदयेत् प्रदानार्थं प्रीतये परमात्मनः। गीता शुणी स्वर्णादि भोजन पट्टवस्त्र दान देले परमात्मा प्रसन्न हुअन्ति। श्रुत उवाच वाचकं पूजये भक्त्या द्रव्यवस्त्रादिपस्करैः अनेकैर्बहुधा प्रीत्या तुष्यतां भगवान् हरिः। महात्म्यमेतद्गीताया कृष्ण प्रोक्तं पुरातनं गीतान्तं पठते जस्तु यतोक्तफलभाग् भवेत्। गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्य नैव च पठेत् वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव ह्युदाहृत। जे गीता कहे ताकु वस्त्रादि देई संतुष्ट कले श्रीहरि तोष हुअन्ति। जे गीता पाठ करी गीता महात्म्य पाठ करे से समस्त फल पाए। जे गीता पाठ करी गीता महात्म्य पाठ करे नाही तार समस्त परिश्रम वृथा हुए। एतन्नाहात्म्य संयुक्तं गीता पाठं करोति यः श्रद्धया च शृणोत्येव परमागतिमाप्नुयात्। श्रुत्वा गीतामर्थयुक्तं माहात्म्य च शृणोति च तस्य पुण्यफलं लोके भवेत् सर्वसुखावहं। जे महात्म्य सहित गीता पाठ करे जे महात्म्य सहित गीता शुणे श्रोता और वक्ता उभय परमगति पाती। जे अर्थ सहित गीता महात्म्य शुणे तार पुण्यफल असीम और सर्वदा सुखी हुए। गीता महात्म्य ऋषि उवाच हे सुत दया बहि चित्ते गीता महात्म्य पुण्य जेते व्यास जा कहिथिले मुने ताहा कहिब तो समने। सुत उवाच गीता महात्म्य गोपनीय कहुछि शुण ऋषि त्रय। श्रीकृष्ण जाहा अर्जुन रे व्यास कवि याज्ञवल्क्य जनक आदि ऋषि गणे शुणि तरिले भवबणे। व्यास कथित फलश्रुति जे शुणे पाए मोक्ष गति। श्रीकृष्ण सारथी रूपरे बुझाइथिले अर्जुन रे संसारे तरिबाकु प्राणी गीता जे अटई तरणी। गीता ज्ञान न बुझे जेहु जोगे मजे बालक सेहु। जे गीता करई श्रवण देवलोकर पाए स्थान। सगुण निर्गुण भावरे कृष्ण बुझाइले पार्थरे। 18 अध्यायर प्रेम भक्ति होइअछि वर्णन। सजन कले गीताभ्यास संसार पाप जाए नाश। जे नर श्रद्धा न करई हस्ति स्नानर फल पाई। गीता पाठे जा श्रद्धा नाही मनुष्य हेले पापे थाई। गीतार मर्म जे न जाने प्राणर जन्म कारणे। अचल धनी लोक होई
ଗୀତା ନ ଜାଣେ ଧିକ ସେହି। ଗୀତାର୍ଥ ନ ଜାଣି ପୂଜଇ ମହତ ତାର ଧିକ ହୋଇ। ଗୀତା ନ ଜାଣି କଲେ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଫଳ ତାର ସେ ସମସ୍ତ। ଗୀତା ପାଠ ଯେ ନ କରଇ ନିଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ। ଗୀତା ନ ଜାଣି ପଢ଼େ ବେଦ ନିଷ୍ଫଳ ତାର ବେଦନାଦ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତା ସାର ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ହରି ବାସର। ପାଠ କରିଲେ ଶତ୍ରୁ ଜୟ ଗୀତା ପ୍ରସାଦେ ଯାଏ କ୍ଷୟ। ବେଦ ମନ୍ଦିର ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିବାଳୟ ଯେ ତୀର୍ଥମାନ। ଏଥି ଯେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାରେ। ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ଦାନରୁ ବଳି ଗୀତାରେ ତୋଷ ବନମାଳି। ଯେ ଗୀତା ପଢ଼େ ଭକ୍ତି ଭରେ ଲଭେ ମୂଳ ବେଦାଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ଯଜ୍ଞରେ ସତ୍ସଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଠାରେ। ଗୀତା ପଢ଼ଇ ପ୍ରେମ ଭରେ ସିଦ୍ଧି ସେ ଲଭେ ଅକ୍ଲେଶରେ। ଯେହୁ ଦୈନିକ ପଢ଼େ ଗୀତା ଅଶ୍ୱମେଧାଦି ଫଳେ କର୍ତ୍ତା। ଯେ ଶୁଣେ ଯେ କରେ ପାଳନ ଯେହୁ ବା କରଇ କୀର୍ତ୍ତନ। ପରମ ପଦ ସେ ଲଭଇ ଏଥେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ପଢ଼େ ଗୀତାକୁ ଯତ୍ନେ ରଖି ପ୍ରିୟ ହୁଅଇ ତାର ସଖୀ। ଯେ ଗୀତା ପଢ଼େ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଖ ତା ସଦନେ। ଯେ ଗୃହେ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ସର୍ପାଦି ଭୟ ଦୂରେ ଯାଇ। ଗୀତା ପାଠରେ ତିନି ତାପ ନ ଛୁଏଁ ଦୁର୍ଗତି ଯେ ସାପ। ଯେବେ ଯେ କୃଷ୍ଣେ ରଖି ପ୍ରୀତି ବାସନ୍ତି ତା ଗୃହେ ନ ଯାନ୍ତି। ଯେ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ସେ ଲଭଇ। ଯେ ଶୁଦ୍ଧେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ପାପ ନ ଛୁଏଁ ତା ଶରୀରେ। ଗୀତା ପାଠରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଏ ଯାର ଦୂର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସେ ପାପ କର୍ମ ଗୀତା ପାଠେ ହୁଏ ବିଲୀନ। ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ଦୋଷ ଆଦି ତହିଁ ନ ରହି। ଯେ ଘରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଫଟିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତହିଁ। ଯାମନ ଗୀତାରେ ରମଇ ପଣ୍ଡିତ ସାତ୍ୱିକ ଯେ ସେହି। ପୁଣି ସେ ଯୋଗୀ ଧନବାନ ଯାଜ୍ଞିକ ଜ୍ଞାନୀ ମତିମାନ। ସେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥାଜି ଯେ ତହିଁ। ସେଠାରେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଦେବତା ଋଷି ଯୋଗୀ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ତହିଁ ଯାଇ। ପୁଣି ନାରଦ ଧ୍ରୁବ ସିଦ୍ଧ ମିଳନ୍ତି ତହିଁ ବହି ଯୋଧ। ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ରାଧା ସହିତେ କୃଷ୍ଣ ତହିଁ। ଭକତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ରାଧାଙ୍କୁ ବଳି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ କହନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ଗୀତା ମୋ ହୃଦୟର ଜ୍ଞାନ। ଗୀତା ଯେ ମୋ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପରମ ପଦ ଗୁରୁ ଜାଣ। ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପାଳଇ ମୋହି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରେ।
गीता परम विद्या जान ब्रह्मरूपी से सनातन नित्य अर्ध मात्रा पठने मम मन सदा से ही बने गीतार नाम को वर्णन स्मरणे पापादि खंडन गीता गंगा गीता सावित्री चल ब्रह्मादि मुक्तिदात्री अर्धमात्रा भ्रमनाशक त्रय वेद तत्वदर्शक अटई एथे नाही आन मनरे स्थिर करी जान गीता पाठ धीर मनरे परम पद पाए खरे ज्ञान सिद्ध ताहार होई मो वाक्य केबे आन नोई गीता संपूर्ण पाठ करी अधे जे पढ़े मोद भरी गोदान पुण्य फल पाई एथिरे तिळे आन नाही गीता त्रिभागु एक भाग पढ़िले लभे सोम जाग छ भागु भागे पढ़िले चंद्रलोक को जाए फले जन्मे पर्यंत तही रही एथिरे किछि आन नाही जे गीता पढ़े अध्यायक से बसे जाई रुद्रलोक जे अर्ध अध्याय पढ़ई मनंत सूर्यलोके जाई जे गीता मध्य दंड गोटी किबा सातोटी पांच गोटी चारोटी तीनोटी दुईटी गोटिए अबा अर्ध गोटी से लोक अयुत बरस इंद्रलोक रे करे बास जे गीता मध्यु एक पाद पढ़े पाए परम पद जे गीता पढ़ई शुणई महापापरु मुक्त होई जे सदा गीता हस्ते धरे वैकुंठ मिले ता भाग्य रे विष्णु को पार्षद होई मोर भावरे मजी थाई जे लोक जीवा समय रे गीता को अध्याय कर्णरे शुणई मुक्ति से लभई एथे संदेह किछि नाही जे जाहा कामना करई गीता पाठे सफल होई पितृ श्राद्धे गीता को जेहि पढ़े भक्ति रे मन देई संतोष चित्ते पितृगण पुत्र को करन्ति कल्याण गीता पुस्तक देले दान धेनु दान फले समान गीता पुस्तक सुवर्ण रे मंडिन जेहु दान करे ताहार पुनर्जन्म नाही श्रीमुख वाक्य अटई जे बण लोक एक सत गीता पुस्तक करे दत्त ब्रह्मपुर को से हो जाए आउ संसारे जन्म नुहे गीता दान रे विष्णुपुरे रहे विष्णु का गहन रे जे गीता शुणी करे दान ताठारे तोष भगवान अभीष्ट पूरण करती से लोक पाए सद्गति संसारे जन्मिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन गीतामृत को न पियन्ति अंतिमे पान्ति अधोगति संसार दुख को नाशने तातहु ज्ञान नहीं आने
जनक आदि ऋषिगण गीता को आश्रय करिण महापापको विनाशिले सिद्धଙ୍କ मध्ये गणा हेले गीतार महिमाए मन्त पठने ज्ञान हुए जात से ज्ञान बळे ब्रह्मपद पाइण हुअन्ति जे मोद न पढ़े गर्भे गीता अर्थ न माने गर्भे होई मत कुंभी पाखरे कल्पे जाए पढ़िण कष्ट भोगु थाए गीता वचन जे निंदई शुकर जोनि से लभई जे गीता चोरी करी नेई गीता पाठता वृथा होई जे गीता अर्थ न जानिण परमार्थ रे दिए मन पागल पराए तो सेही कौनसी फल पाए नाही गीता को शुणी जेउ जन सुवर्ण पट वस्त्र मान जे जन देई करे दान परमात्मा होन्ति प्रसन्न जे गीता कहि न बुझाई ताहाकु अन्न वस्त्र देई तोष करिले नारायण संतोष जात हुए जान जे पढ़े गीता महात्म्य को पाए सर्वमोक्ष फल को गीता महात्म्य जेउ जन हेलारे न करे पठन वृथा ताहार परिश्रम कहन्ति श्री पुरुषोत्तम जे गीता महात्म्य सहित पाठ करई श्रद्धान्वित महात्म्य सह गीता शुणे उभय धर्म प्रभावणे परम गति कुल भन्ति अक्षय सुख भोगु थान्ति गीता महात्म्य सह अर्थ जे पढ़े शुणे से कृतार्थ असीम पुण्य फल तार सर्वदा सुखी से हुनर ए गीता महात्म्यर अर्थ सुजन जनक निमित्त कहिली दोष मन धर हे वासुदेव परात्पर गीता महात्म्य संपूर्ण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं बाबा